pagsunod. Ikaw magano, ikaw yung gagayahin ko eh. Side. Side push. Stretch yung tricep. Sa tricep. Tapos, side tricep yan. Yan. Oh. Back. Last breath. Baka sabihin, dapat nagubad ka rin. Yeah, okay, mag-comment siguro. Hindi, bro, pa yan. If I quit. Mari may nag-comment na pare. Back, yung mga